हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल और नमस्कार सकलोके पुनर्बार मोर आरो एटा भिडिओले आपनालोকক स्वागतम। और आज आछे बिया मोर फ्रेंडर बार बिया माने आमार जेठारे छोवाली हय। आमार गाँवते आगते आसिल एतिया बेलेगत थाके आरो कि हय मयो चाम आरो आपनालोकको देखुवाबोलै चेष्टा करिम। बोलक भिडिओটো आरम्भ करो। কত রাতি অকলে অকলে পার হল ভাবি তোমাক নীৰৱে কত বৈ যায় ভাঙি বেথাৰে এই শুকান পৃথিৱী তুমি আহিলে জীপাল হ'ব কৌকলা দহৰু তোমালে চাই আঁতৰিব কত ৰাতি অকলে অকলে পাৰ হ'ল ভাবি তোমাক নীৰৱে কত সপোনৰে ভাৰ বুকুতে বৈ যায় ভাঙি হিম বেথাৰে Dora
অহালৈকে থাকিলোঁ, তাৰপিছত আহি গ'লোঁ ঘৰত।